Profesor Syahrin dan juga grup yang kita panggil Ambitioners, Dr. Helen selaku facilitator dan semualah yang ada di sini. Cuma saya yang pertama saya nak mulakan dengan terima kasih kepada Prof. Syahrin dan juga tim SMO. Yang kedua, saya nak qualify dekat sini bahawa kita tak limitkan dari segi penyertaan. Jadi sesiapa saja rakan-rakan kita, sama ada yang at any age group, yang rasakan bahawa mereka mempunyai pandangan, mempunyai idea, mempunyai maklumat, mohon mereka juga bersama-sama kita lah dalam apa bentuk sekalipun. Dan Prof. Syahrin, saya nak tanya juga, dalam grup ni ada non-akademik ke? Ada Datuk, ada Encik Sofi, Bendahari, ada Cik Sahlan, JHB, ada Zulfika, Dr. Zul, pelajar ada tak ada kan? Pelajar tak ada Datuk, pelajar kita buat grup lain Datuk. Lain Ya. Jadi bukan apa, I think this is apa yang kita katakan big plan yang kita rancang selepas PGU 2020 kita lah, insyaAllah, yang selama 8 tahun kita bersama dengan PGU. Dan kalau kita belajar, saya mungkinlah antara orang yang paling banyak peluang untuk belajar ialah dalam PGU ni kita mengambil masa yang lama untuk kekal dengan PGU 8 tahun. Jadi sekarang ni kalau kita sebut PGU, orang akan perasan. Dan saya reflect juga diri saya semasa saya di bawah-bawah dululah. Tak semua benda yang universiti buat ni kita perasan. Kita pernah dulu ada Discovery University, kita pernah ada World Class University. Jadi saya boleh reflect walaupun saya pernah, bukan pernah sebenarnya, saya menjadi pentadbir akademik sejak tahun 99. Tak pernah putus sampai sekarang. Jadi kita rasakan bahawa banyak dulu plan-plan yang tidak diketahui pun, even kita di peringkat pengurusan. Kalau kita tahu pun kita tak mendalam. Jadi kita kena buat perubahan. Jadi saya rasa pengalaman kita dengan PGU, kita rasakanlah bahawa at least pada peringkat kita, di peringkat PGU, orang semua dah perasan dengan PGU. Jadi ini saya rasa satu benda yang kita kena appreciate. Dan kita boleh belajar lah macam mana sesuatu plan tu kalau kita sampaikan peringkat bawah, dia akan lekat lah. Jadi sekarang ni kita nak berubah. Jadi perubahan ni yang pertama saya rasa kita kena sesuaikan dengan keadaan lah. Jadi saya ada beberapa talking point yang saya dah prepare. Yang pertama, I think kita kena ingat bahawa education ni is always relevant. It's always relevant, meaning apa jadi pun, apa ribet dalam taupan, apa saja gangguan, apa saja krisis, education adalah kalau biasa saya sebut next to breathing, kan? After breathe, then we need education, ataupun dia datang bersama dengan makan lah. So now people, kalau kita tengok orang rebut ataupun mencari makanan dalam keadaan PKP ni, so makanan nampak seolah-olah macam priority number one. Orang lupa bahawa udara sebenarnya priority number one juga. Makanan. Then I think sama ada makanan ataupun education will be the next lah. So itu meletakkan kita dalam perspektif bahawa kita dalam sektor education ni, dalam kita ada research kita ada brain. Kalau dalam negara ni kita ada ribuan brain di universiti. Yang saya rasa kita kena fikir jauh ke depan, bagaimana kita boleh berperanan lah. Jadi yang saya rasa next point yang saya nak sebut kat sini ialah harap tim kita ni not to be distracted too much dengan krisis ini. So kita ada grup yang khas ini, khusus ini untuk nak meletakkan UTM. Bagaimana kita berdepan dengan cabaran yang akan kita hadapi lah. So COVID is one of the very important lesson yang kita belajar. Maknanya disruption can come in many forms. Dan dalam keadaan yang kita least expected. Siapa boleh fikir COVID
Dalam keadaan kita hari itu at the early stage, kalau kita ingat kita manage COVID ni setakat kita manage arrival of pelajar daripada China. Kita ready lah, kita dah ada home surveillance, kita letakkan dia dekat S47. Tapi siapa jangka dalam masa lebih kurang 2 bulan COVID menjadi worldwide pandemic, dan kita pun sangat terlibat secara we are like frontliners lah kepada COVID yang sedang berlaku. So, apa pengajaran daripada sini ialah selepas, I hope we don't be distracted dengan ini. Bukan maksudnya kita tak peduli, tetapi kita kena letak dalam kepala kita bahawa disruption yang kita sebut dulu, digital disruption lah, 4AR lah. But now, benda yang kita tak sangka langsung boleh berlaku dan sedang mengganggu. Dan gangguannya meliputi semua orang lah. Jadi saya harap, masih boleh dapat ke saya sebab gambar kat depan saya dan gambar lain dah? Boleh dengar Boleh dengar Datuk? Ya. Boleh. Jelas. Sebab gambar siapa kat depan saya ni tau? Gambar Boleh. Masih boleh dengar Datuk. Okay. Jadi meaning apa yang kita kena fikir selalu bahawa sometimes disruption tu boleh datang dalam bentuk yang kita tak jangka pun. Kan we are unprepared. Jadi baguslah bila kita sedang buat innovation ni, kita kena put that as one of the factor yang pengalaman kita dengan COVID boleh berlaku. Dan dia punya bentuk disruption tu sangat menyeluruh. So macam mana kita nak stay relevant, how we can stay resilient, agile, boleh adapt, dan dalam masa yang sama we can still be relevant. Maknanya orang masih melihat bahawa UTM ni adalah relevant walaupun ada COVID, walaupun ada disruption yang lain lah. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, I think mana-mana yang orang buat strategi ni, Dr. Helen dan Dr. Z, Dr. Prof. Syarin tolong remind saya kalau saya salah. Maknanya dalam keadaan sekarang, maknanya kita nampak benda-benda baru yang mungkin sebelum ni, even sebulan lepas pun kita tak nampak that opportunity. Opportunity yang berlaku selepas berlakunya COVID. Kemungkinan kalau saya tak tahu lah Dr. Helen, kalau kita rasakan bahawa probably semua sekarang ni negara dalam dunia, we start at ground zero. I don't know. Mungkin at ground zero lah. Semua menghadapi masalah. Kan kita tak tahu US macam mana akan berlaku pada US. Kita tak tahu macam mana akan berlaku pada China. So mungkin kalau kita fikirkan kalau semua negara berada pada ground zero, mungkin opportunity will be equal to all. Mungkin will be equal to all. Jadi maknanya that's where we need to reimagine lah. Ni Prof. Syarin siapa catat Ada orang catat sebab saya bercakap ni tak ada nota. Ada. Dia ada recorded lah Okay, then maksudnya kita fokus kepada peluang yang kemungkinan sebelum ni 2 bulan lepas kita tak nampak that opportunity. Now we can see that opportunities. So mungkin kena ambil kira lah. Okay, itu 3-4 poin yang saya nak sebut. Yang seterusnya adalah tentang what we learn from COVID-19 setakat ini. So nampak gayanya 4IR yang kita duk sebut-sebut yang kita tak prepare pun sebenarnya fully kan. Negara pun tak prepare fully. Sebab tu saya ada suggest pada group research kita. Saya sendiri rasa very frustrating dengan contohnya service provided by Celcom. Kan? Tapi hari ni somehow nampak okay jugalah. Tapi I think we should go much further kan daripada apa yang berlaku. Contohnya government kita banyak bercakap 5G, 4G, tapi ingat tak dulu kan masa kita dapat 4G provider ni kata but with 4G you can dapat macam ni. Now they start to promote with 5G kita akan dapat macam ni. Kan? Tapi kalau tengok 4G pun sama je kan. Dia letak je 4G tapi the capacity saya rasa kalau saya yang bukan IT ni pun rasa macam slow sangat lah. Nanti it's very unfair dengan yang dikatakan sebagai 4G tapi dia punya data transfer tu macam tak ada apa-apa lah. So I think this is where probably benda-benda yang kita belajar daripada COVID, maknanya even government pun sebenarnya tak prepare kan. So apatah lagi kita universiti. Kita tuntut daripada government contohnya please invest in certain infra kan, IT dan sebagainya. Tapi mereka selalu sebut ini nice to have, this is good to have, but now they become critical to have. So macam mana benda tu boleh berlaku dengan pantas kan. EPU kalau kita pergi hari tu, kalau kita sebut ni, kalau Dr. Syahizan dekat sini ada Dr. Syahizan.
orang IT lah, Dr. Syariza pun ada kat sini. EPU pun nanti even as apa nama, as recent kan, yang bila kita prepare untuk RMK 12 dan sebagainya, I think masih lagi dia akan kata, this is nice to have kan. Tapi tiba-tiba kita terkejut. Itu what we learn from COVID lah. Second is COVID ni, crisis ni to me lah. Kalau kita tak boleh perform ketika normal, then I don't think we can perform during crisis. I learned that. Kalau kita tak biasalah communicate ke dalam keadaan biasa, dalam krisis ni lagilah susah kita nak communicate. So ni saya dah lecture pagi tadi panjang dalam our small group. So we cannot perform during normal time. So you struggle during this crisis time. Alhamdulillah lah, saya rasa UTM we dah develop quite a resilient team. Kita ni semua teknologi savvy. So tak ada masalah. Saya pun baru belajar semalam pakai Zoom, somehow hari ni dah okay. Dah I think boleh bercakap, quite comfortable. So ini I think ni bab apa ya? Ni bab people. This bab people. I think our resilient, our agile bukan hanya semata-mata kepada teknologi, but we ourselves. The quality of people among us lah. I mean di kita lah, diri kita. We look back at the diri kita. Maknanya kalau kita ada teknologi pun, tapi kalau kita tak really ada mindset yang betul, maknanya kita akan fail lah. Kita akan fail. Tapi Alhamdulillah, I think kalau kita tengok apa yang berlaku ni, kita boleh survive. Kita ada kita ada some survival skill yang kita boleh, not to say business as usual, tapi at least saya nampak bab akademik ni kita nampak kata kita quite prepared. Yang ramai yang dah datang, tapi itu menampakkan suddenly baru kita rasa penting untuk kita belajar online, learning kan. Kalau sebelum ni kita slow sikit lah. So that's why sometimes time crisis will be a good turning point, Dr. Helen kan. you need something to change kan. Saya ingat lagi 2016 bila kita ada financial crisis, then easy to change people. I think kalau without financial constraint in 2016, I think kita akan sama macam dulu lagi. We cannot prepare, we cannot survive. Tak ada ownership kemungkinan. So now I think at least kita dah ada that ownership lah, and we are prepared to support. So again, maknanya dalam my message kat sini ialah through COVID ni, somehow I think kita dah ada some certain strength yang I think we should leverage untuk Ambition 2025. Don't focus too much lah. Saya ni, sorry Dr. Helen kan, HSF approach. Saya tak berapa risau. Yes, of course the team will need to work very detail lah on the plan, on the apa kita nak tulis untuk plan kita. Apa yang kita nak tulis untuk kita follow, apa kita punya strategic action plan, macam mana nak follow up. Tapi saya rasa don't forget us. Don't forget to ask ourselves, are we prepared? Are we among those yang can support UTM? Apa yang kita rasa tentang UTM? Apa yang kita rasa we are special to offer? We have what special, what unique offering we can offer to the country? Pada kita, yang ada pada kita. Beside all the technology dan knowledge, research kita dan sebagainya. Okay, jadi saya rasa core values kita sangat penting untuk kita perkasakan walaupun kita bergerak jauh ke depan menggunakan teknologi dan sebagainya. Dan I think my last point yang saya nak sebut dekat sini, lepas ni saya cadangkan kalau ada nak tanya saya lebih-lebih bolehlah sikit kalau saya mampu jawab. I hope our team here, kita clear on our vision and mission. I think it's still relevant, very relevant. Stay focused, dan harapnya kita ada energy. So this energy, I think mostly will come from our synergy. Besides our vision and mission, dan juga our aligning our personal vision and mission to the vision and mission of UTM lah. Dan saya yakin kita ada unique offering dan to offer to Malaysia dan juga global community. I think the values. I believe maknanya education without values, seperti mana kita pernah sebut, kan, it's just orang pandai lah teknologi kan, orang pandai. Mungkin kalau orang kata kita nak percaya pada teori COVID ni dibuat oleh manusia pun possible juga kalau kata ada manusia yang memang tak ada value kan. Jadi to me menarik bila saya share dalam banyak group tadi tentang respon Profesor Zain
kepada satu perbincangan ni dalam grup Space bersama Datuk Bakar. Maksudnya bila kita baca report oleh McKinsey, dia kata, Zain kata apa? We can see a rainbow after the storm. So harap di sini juga we can see that rainbow. The beautiful view of rainbow lah after we have to go through this very storm and thunders yang sangat-sangat berbahaya lah kepada kita. In fact, I think life kita is not normal now. Ramai orang sakit jiwa, stres dan sebagainya. Saya pun partly macam ni lah. Terkurung cakap seorang-seorang dengan depan kamera, depan handphone. So my message ataupun saya nak wrap up my message hari ni ialah harap tim kita akan banyak berdoa lah. We pray that UTM nowadays rasanya dalam keadaan sekarang ranking, whether we are number 1, whether we should be in the front top position, mungkin dah less relevant berbanding dengan kekuatan kita, walaupun we are not number 1 in the world, but we have unique offering. Ini yang kita balik kepada Dr. Helen pernah share dengan kita to identify what is our elusive niche and what is our unique offering yang based on our core competency yang kita ada, yang kita boleh offer to the world, to the nation. Bukan kata ranking semua tak penting. Sometimes kita takut kita hilang fokus, tapi bukan jangan kata lepas ni ranking tak penting Jadi maksudnya mungkin the keadaan sekarang orang dah tak fikir dah macam mana universiti nak survive. Saya tadi dalam keadaan sekarang bila kita duduk rumah ni macam-macam kena buat kan. Antaranya wife kena masak kan, kita pun kena fikir apa nak makan. Jadi sekarang ni orang pergi YouTube Jadi kalau YouTube boleh bagi segala-galanya, so online provider boleh bagi segala-galanya, so apa lagi yang relevan yang UTM boleh offer? Itu soalan yang terakhir lah, insyaAllah. So Ustaz ada kat sini, so Ustaz boleh bantu kita lah dalam bab-bab yang saya tak boleh cerita lah kot, ataupun tak layak untuk cerita. So itu saja daripada saya untuk pembukaan. Kalau ada lah sesuatu dua benda yang nak clarify ataupun saya tak betul, boleh betulkan lah, insyaAllah. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.